मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल सिमलटापु, जारागुरि, श्रीरामपुर, बागथाइगाव बायदि गामिनि बाइक बायनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बे खौरांखौ लानानै फैदों फ्रान बर्मन मुंनि सासे लाइमोना। रायजो राजाफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल सिमलटापु बाजाराव दिनै ईशान मटर्स मुंनि गंसे बाइक कर्नार बेखेवनानै होयो। बे बाइक कर्नाराव नोंथांमोनहा यामाहा कम्पानिनि गासैबो बाइक आरो स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। के ओपनिंग डे ठीक আছে এখানে এই শিমলটাপু বাজারে এটা আপকামিং বাজার যেখানে এরকম শোরুম কোনো ছিল না আগে, সেটা আমি ফার্স্ট শুরু করলাম। আর এখানে ইয়ামার যে কোনো বাইক বা স্কুটার যে কেউ নিতে পারবে, সেটা স্বল্প রেটেই পাবে। অন্যান্য জায়গা থেকে অনেকটা রেট কম থাকবে, সেটা বেঙ্গলের কাস্টমার হোক বা আসামের কাস্টমার হোক, সব জায়গার কাস্টমারই পাবে। তার মধ্যে সাথে থাকছে পিছনে সার্ভিসিংয়ের ব্যবস্থা, সেখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে সার্ভিসিং করানো হবে। আর কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের উপর সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হবে। যদি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন থাকে তবেই আমি খুশি। এই টার্গেট নিয়েই আমি এই শোরুম খোলা, আজকে তার ওপেনিং। পাবলিকের কাছে একটাই অনুরোধ, আপনারা আসেন, দেখেন, আমার সার্ভিস দেখেন। সার্ভিস দেখার পরে যদি আপনার সন্তুষ্ট থাকেন নেক্সটে আসবেন। আর আপনাদের ফিডব্যাকই হচ্ছে মেন, আপনাদের ফিডব্যাকে আসাই আমি শোরুম খোলা। আপনার নামটা? প্রাণকৃষ্ণ বর্মন। আপনার শোরুমের নামটা? ঈশান মোটরস। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर, जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।